माने कैटलॉग देखुचन से ही डिजाइन बाहरबा से ही पूरा जनता फोटो दिचे एंता ही बाहर पूरा बाहरबा देखो एक्यूरेट बाहर बहुत जनता बहुत साड़ी बाहरबा जनता फोटो जनता बाहरबा देखुन आपण माने एथरा रेमंडा का गुलशन में दादा करू दुकान रे एथरा पेचवा साड़ी गिनी परबे आ जेन माने भी देखुचन एटा जल्दी जल्दी आसुन ना तो स्टॉक पेचवा साड़ी बहुत संगे संग सिंपल सप्ता 5000 रे मात्र मात्र 5000 रे रेट चेक करन दादा मते 100 दिन लागबा बिल्कुल नहे 5000 रे कितने बढ़िया लागी देखुन डाला आचल ए देखो 5000 टका देखुन मिलियो जे पूरा देखुन मिलन सप्ताटे ता दिसुचे देखो पूरा रग रग कर पूरा माने बाघो बाघो 7000 टन मात्र 7000 टन पूरा होलसेल रेट 7000 टका देखुन होलसेल दाम रे मिली संबलपुरी साड़ी देखो एटा होचे 6300 टन मात्र 6300 टन कितने पूरा होलसेल रो होलसेल दाम विश्वास ना देखुन मात्र 6000 टका देखुन इंता साड़ी मिली जे रेमंडा का इतना देखो आजर खासियत लागला जे दादा पूरा धोरियानु का जना पड़ी जे साड़ी पूरा धोरियानु के लेवल दोगो करबा एटा चल देखुन टिकली सप्ता देखुन धड़ी भीतर भराई जे एटा सबसे तार मुश्किल काम जेंडा हां ए देखुन ब्लाउज पीस फिर ब्लाउज पीस वार्क वाला एटा देखुन पूरा क्वालिटी तो 12-13 रुपया हिला जेंदी क्वालिटी बिल्कुल नहे एक नु हमें दमा सुन माने खाली कितने बढ़िया लगी देखुन एटा दाम काना दादा एटा दाम आसबा 10000 टका मात्र पूरा होलसेल रेट होलसेल सबको जुहार आ फिर स्वागत आम रेमंडा विलेज रो आ गुटे नुआ वीडियो के आज भी फिर के पहुंची न रेमंडा गाँ गुलशन मेहर दादा करके तो जान दुबे केते बढ़िया बढ़िया साड़ी केते सस्ता रे मिली आसी सेतिले बोले आपण माने बहुत पसंद करछन आ यानी में कस्टमर ताकर घर पूरा लागिछन साड़ी घिनुजन आमे वीडियो बनाबा ले केते समय अपेक्षा करूजो से माने परचेज कर साला बाद ताकर तेहरो वीडियो बनोजो एटा तो आज का भी केना केना साड़ी मिलुचे केते प्राइस मिलुचे से डाके देखमा तो नवा नवा कलेक्शन संगे आज का एक्सक्लूसिव सरप्राइज अछि जेना आपण माने बहुत डिमांड करछन हेंदा साड़ी भी देखमा तो केना साड़ी अछि काना अछि केते प्राइस मिलुचे से डाके देखमा तो वीडियो के बिना काटी करन तक देखो अब देखमा चलो रेमंडा का गुलशन मेहर दागनु एक्सक्लूसिव संबलपुरी कॉटन साड़ी इने जो पठिछि त ऑरेंज टा तोर जिम ऑरेंज टा मोर तोर हल्का नछि तो बेसी ऑरेंज होछि पूरा कम होछि हो सही ऑरेंज टा हो देखुन केते बढ़िया पार्किंग रो सुविधा अछि एटा आपण माने जदी आसबे गुलशन मेहर दादा दुकान के देखुन आपण माने बेना कार रो पार्किंग करबे इनो जदी पे गेला यार ताकर आउ भी पार्किंग रो जगह अछि आपण माने असले ना सुविधा रे बसिक आराम से घेना भी क्या करि पारबे सीसीटीवी सर्विलांस अछि ताकर नो लागि छे कोनोसी प्रकार रो डर बार किसी आवश्यक नै आपण माने आसुन सुविधा रे घिनि पारबे आपण माने देखुचन बहुत धुरिया धुरिया नु कस्टमर आसुजन गुलशन में दादा करके आ याहानी भी आसीजन हैप्पी कस्टमर केतेटा तांकोन किछि के फीडबैक नमा तो जाऊ तांकोन पे नमा तो मैम आपण केन जगह नइदिले हम केउंझर डिस्ट्रिक्ट चंपुआर आस्तलो जोड़ा खाली साड़ी किने दिले आपण हां साड़ी किनबा पे आस्तलो आपण जो आसिले रास्ता रे किछि असुविधा हलानी ना नहीं नहीं किछि असुविधा नहीं फोन कोलु फोन माध्यम रे सब बुझेई देले कोडी को पटे जीवो लोकेशन पठे देले हम से देखि की पड़े आसलो जो आसिले साड़ी देखिबा पे साड़ी देखि कि नेले हां साड़ी नेलु आगरु भी हम साड़ी नेचु बहुत भलो साड़ी आपण माने भी आसंतु साड़ी नै की जानतु बहुत बढ़िया आपण को फीडबैक रहिला नै आया आपण को तो देखुन आपण माने भी आसी एंदा तांगन दुकान रे नेगिर पारबे बहुत बढ़िया देखुन हैप्पी कस्टमर केते केउझन आसी भी ताकर दुकान नेगिर जाउछन स्टॉक किछि हिसाब एटा नवा नवा स्टॉक आसी जे एटा पाटो साड़ी रो भी पूरा नवा नवा कलेक्शन आसी जे एटा आसंता काली वीडियो रे देखबे आज रो जेन वीडियो रे देखबा देखुन सब कॉटन साड़ी पूरा नवा नवा स्टॉक आसी जे केतनी केते स्टॉक जेंटा कि आपण माने देखुन सारी गिनबार मन लागबा आज याड भी स्टॉक देखुन केतनी केते स्टॉक जे तो जाऊ डायरेक्ट दादा न पजरामा तो गुलशन दादा फिर का स्वागत आज्ञा नमस्कार मोर ना गुलशन मेहर आ गाँटा हूँ रेमंडा डिस्ट्रिक्ट हूँ बड़गढ़ ब्लॉक टा हूँ आमर भेड़न आपड़ जदि सम्बलपुर आरु भी लाउचन बेले सम्बलपुर रो 50 किलोमीटर पड़वा आके आसबे रेंगाली कैंप रो 10 किलोमीटर रेंगाली कैंप रो 10 किलोमीटर केनाल केनाल आपण माने आसबे बेले आपण मन को किछि असुविधा नै है आज जेन माने बरगढ़ शहर नु आउचन बरगढ़ नु 22 किलोमीटर पड़वा आपण सहरा टिकरा छगनु आपण माने रेमंडा आसी पारबे भेड़न रास्ता धरबे से रास्ता धरबे आप कैसे प्रकार जब जानी ना पाले बेले ऊपर दिया नंबर कॉल करबे हमें लोकेशन बिल पठामु आपण को डायरेक्शन देतिल पूरा घर जा कानमु तो इटा मुड़ के हे गले हमें पूरा डायरेक्ट नै बिल जेमु आ जेन माने भी आसुजन आपण कहा के ना पचराबे सीधा नंबर के कॉल करबे जे जेतकी सीधा नंबर के कॉल करबे आपण कहा के बिल ना पचराबे काते ले कहला बहुत लोग अछन इनु डाकी करी बिल ले जाउचन आसुन आसुन बोली हां सेतिले बोली देखुन आपण को पूरा माने हमर घर बाटे बिल डाकी नउचन एतकी जे घर बाटे पर आसी करी बिल डाकी करी नै जाउचन
काहे ना पचराबे डायरेक्ट पूरा मते फोन करबे मैं आपनको सही प्रोडक्ट सही प्राइस रे जदी नेबार चाहउछन बेस्ट क्वालिटी जेंटा आपण माने देखि करे जन हेना साड़ी जदी नेबार ले चाहउछन दादा नंबर कॉल करबे आ जे दादा रिसीव करके आनले ई सब साड़ीटा आपण माने देखि पारबे सेदिले बोली मिसगाइड नहीं करी डायरेक्ट कॉल करू दादार कहबार मेसेजटा हला इटा आ आज का केन केन वैरायटी साड़ी देखमा आज के तो हमें बहुत वैरायटी बिल देखमा वैरायटी बिल हमें बढ़े बिल देइछु जनटा कि हमें ना आनु थई बहुत लोग आसुतिले पचरोतिले डिमांड करुतिले सेटा अछि के हमें से माने सेटा भी देखमा सेटा बिल आज हमें देखमा तो जब जिनिस हमर ऑनलाइन बिल सुविधा अछि ऑनलाइन तो यहां सुविधा बढ़े देइछु हमें सेटा हमें कहबालटा भूली चढ़िछु ऑनलाइन बिल हमें पठासु जेने साड़ी यहां आके देखाबा जदी पसंद करबे ऑनलाइन मंगाबा ले चाहू जदी घर के आसी ना पड़न ऑनलाइन आराम से अपन ऑर्डर करि पारबे जेना तले भी आपन को स्पीड पोस्ट माध्यम रे पठाबा तो जाऊ बिना देरी स्टार्ट करमा आ देखमा तो वीडियो स्टार्ट करबा आगु आपन को आगु भी देखे दु कस्टमर तो केतनी केते अछन तांगन जो किछि फीडबैक नमा तांगन रिव्यू किछि नमा पहला केना देखमा आज हमें जेंटा माने कस्टमर डिमांड करतिले अछि के बोली सेटा ही हमें आज आरंभ करबा स्टार्ट जेंटा कि सरप्राइज हमें देबा लगी चाहू पहला सरप्राइज रिवील बस देखुन ए देखुन हमें ना आनु थे पेचवार साड़ी आ पेचवार भी जन क्वालिटी अंजन देखुन हां पेचवार साड़ी ना आनु थे देखुन पेचवार साड़ी हमन बहुत वैरायटी बारबा देखुन हमन सब वैरायटी बारबा हमर 1500 नु स्टार्टिंग अछि आर मो इधर 1500 लगा 1500 नु स्टार्टिंग अछि देखो बहुत टेंता वैरायटी माने बारबा पेचवार एक्सक्लूसिव कलेक्शन एथरो हमर अलगा अलगा दाम रो अछि त देखो रेमंडा गा गुलशन में दादा घर माने कैटलॉग देखुचन सही डिजाइन बारबा सही पूरा जनता फोटो दिच्छे हंता ही बाहर पूरा बाहरबा देखो एक्यूरेट बाहर बहुत टेंता बहुत साड़ी बाहरबा जनता फोटो जनता बाहरबा देखुन आपण माने एथरो रेमंडा गा गुलशन में दादा करू दुकान रो एथरो पेचवार साड़ी गिनी पारबे आ जेन माने भी देखु जन एटा जल्दी जल्दी आसुन ना तो स्टॉक पेचवार साड़ी बहुत संगे संग सरी जे जस्ट सिंपल लागि हमें एतकी बाहर कर देइछु आपण घर के विजिट कले भी हमें दे पारबो सब एटा कलेक्शन आपण माने देखि पारबे हां एटा देखुन एटा 3200 रो आसबा देखुन बिले साड़ी ए देखुन बिले साड़ी एटा गुटे डिजाइन हला तारा गुटे डिजाइन भी हमें देखामा तले अछि ए देखुन 3000 टंका एटा सब ब्लाउज पीस माने आसबा ब्लाउज पीस माने आसबा डबल बॉर्डर जहां देखु जन सब 6000 टंका देखुन एटा 3000 वाला सब एटा पेपर बॉर्डर देखुन 3000 टंका एटा सब 3000 मात्र 3000 टंका रे देखुन केते बढ़िया साड़ी मिल जेटा 3500 4000 टंका बोलबे 3200 वाला मात्र 3200 टंका देखुन प्लानटा देखुन ए देखुन केते सोफा दिचे देखुन देखुन एटा सब 3000 टंका 3000 टंका देखुन केते बढ़िया दिचे 3200 हरिनो एटा अछि देखुन हरिनो की गाना जी जना देखुन इतारा गुटे कलर भेल हमें तले देखा हेतला ब्लू कलर एटा देखुन हला ए देखुन एक से एक डिजाइन देखुन पेपर बॉर्डर एक डिजाइन पूरा बंडल बाटे अछि देखुन से बिलेरो आ गुटे देखुन डबल बॉर्डर वाला अपडेटेड मॉडल हां ए देखुन एटा लाचल आ फुल बॉडीटा देखुन फुल बॉडीटा देखुन ए देखुन फुल बॉडी देखुन केते बढ़िया सुंदर लागु जे हला एटा गुटे बिल 2300 वाला बाहरला एटा तो हमें आगो देखौतलु ए देखुन एतार आ गुटे कलर देखुन ए देखुन बिले साड़ी ए देखुन 3400 वाला इतार रेट हमें ना कहे थाई इतार रेट होचे 3600 टंका हाथी वाला ब्लू कलर बहुत टेंता बहुत बाहर करन कल बहुत बाहरबा एटा तो देखाई करे अपन काना बोरिंग करना अपन माने आसु न निया देखबे जेन माने दरकार छै बाकी हमें जे नोनवा कलेक्शन सेटा माने देखमा सब बेले नुआ कलेक्शन माने देखमा प्रत्येक हफ्ता नुआ देखुन केते बढ़िया एटा काना कहले कि केंडा एटा ब्लाउज पीस हां एटा ब्लाउज पीस वर्क वाला देखुन ए देखुन डबल बॉर्डर रे ब्लाउज पीस वर्क वाला पूरा एटा देखुन ए देखुन हायर एक्सक्लूसिव हां ए देखुन 6000 टका रे मात्र 6000 फिर ब्लाउज पीस वर्क वाला पूरा एटा होलसेल प्राइस पूरा चिप्स रेट एटा लागबा चिप प्राइस पूरा होलसेल रेट होलसेल दाम रे मिलु जे देखुन हमर रेमंडा गा गुलशन मेर दादा गनु ब्लाउज पीस वर्क वाला संबलपुरी साड़ी वाला एंताटा बहुत टे अछि गुटे ब्लाउज पीस वर्क देखि दमा काय पे कस्टमर कहतु ए देखुन ब्लाउज पीस वर्क वाला देखुन वर्क वाला एटा डबल धड़ी 6000 टका मात्र 6000 टका रे देखो एक्सक्लूसिव कलेक्शन होलसेल दाम रे घिनुन ए सस्ता दाम रे घिनुन अपन बियाह करिया ले जिन घिनवा ले चाहउछन ताकर दुकान के आसुन जे डायरेक्ट होलसेल दाम रे अपन माने संबलपुरी साड़ी घिनी पारबी डाला आंचल आ फुल बॉडी देखो पूरा नवा डिजाइन है केते 5000 टका रे मात्र 5000 टका रे एक पूरा चिप्स रेट लागु छै चिप प्राइस पूरा देखो पूरा चिप प्राइस ए देखो होलसेल प्राइस पूरा जिंदा पूरा होलसेल प्राइस इटा भेल देखो ए सबरे ब्लाउज पीस माने आसबा 5000 फेरे डिजाइन देखो ब्लाउज पीस माने आसी जीवा 5000 टका ए देखो आ गुटे भेल देखो एटा गुटे देखो केते बढ़िया कलरफुल दिचे
सबरे ब्लाउज पीस माने आसबा देखो ए देखो এটা লা চলা তার বডিটা দেখুন 4000 टका 4000 টাকা দেখুন ব্লাউজ পিস থাইগুরি परभा डिजाइन পরভা ডিজাইন দেখুন মাল্টি কালার वाला পরভা मल्टी कलर वाला এটা পুরা শাইনিং আসবা এই দেখো গুটে আড়া গুটে কালার দিছবা এটা দেখো কেন্দা কালার পাটা বাই পুরা দিছু পুরা পাটো বাগির শাইনিং আসবা এটা এই দেখুন তার কানিটা আঁচল আর এটা আঁচলটা আর তার বডিটা দেখুন বডিটা দেখুন 3600 3600 টাকা মাত্র এই দেখুন না গুটি এই দেখুন এটা গুটে দেখুন পেরে পেরে ডিজাইন 4200 রে 4200 টাকা রে এই দেখুন আ গুটে দেখুন এটা সবু বেলা আমার মানে রনিং ডিজাইন এটা সে স্টামরা ডিজাইন মই কইছি মোরা ডিজাইন এটা ব্লাউজ পিস না হসে ভিডিও আমি আরম্ভ করা দিবি শাড়ি আমি কলা দিনু এই শাড়ি মানে আমি এটা সে কম্পোসার মোরা ডিজাইন আছে 4000 টাকা রে ট্রিপল সফটা হ্যাঁ ট্রিপল সফটা মাত্র 4000 টাকা আপনারা দেখুছন রেমন্ডা গাঁ গুলশন মেরে দাদা গনু হোলসেল প্রাইসে তাকর সম্বলপুর শাড়ি মানে মিলি যাচ্ছে আপনারা বিয়া করে লাগি যদি খুঁজুছন বেলে তাকর দোকানে ডাইরেক্ট আসুন না দেখুন বহুত কম দাম রে বড়িয়া বড়িয়া শাড়ি কিনি কিনি পারবে এই দেখুন আগুটে দেখুন কেতে বড়িয়া ডিজাইন দেখুন এতে বিল ব্লাউজ পিস আসবা এতে বি ব্লাউজ পিস আসিবা ব্লাউজ পিস আসবা 3600 রে আসবা 3600 টাকা মাত্র এই দেখুন আগুটে পরভা ডিজাইন পরভা ডিজাইন দেখুন হ্যাঁ ভাব রয়েছে 3600 টাকা এই দেখুন ডবল বর্ডার ডবল বর্ডার পরভা ডিজাইন দে পরভা ডিজাইন দাদা দাদা 5000 ऊपर ही दिबा बिल्कुल न है 5000 ऊपर কেতে আছে দেখুন যে পহলা জিনিস দেখুন ডবল বর্ডার রামাগ্রিন কালার আছে পরভা ডিজাইন উপরে আছে হ্যাঁ এটা আসবা 4000 টাকা রে মাত্র মাত্র 4000 টাকা রে হোলসেল প্রাইস কে পুরা পুরা হোলসেল প্রাইস তারপরে দেখমা এই দেখুন এটা বিল দেখুন 4200 আসবা 4200 টাকা এই দেখুন 4500 আসবা 4500 টাকা এটা জানা আমি 2300 রু আরম্ভ করছো लेकिन हमन 1100 नु बिल आरंभ होचे 1100 वाला होचे 800 टिया 700 टियाटा बिल होचे বিহাগরিয়া লাগি যে বিহাগরিয়া লাগি সব अवेलेबल আছে हां 700 টিয়াটা বিল होचे এই দেখুন 4500 রেটা আসবা 4500 টাকা আসিবা দেখুন ইতার বিল ডবল আসবা সেতার বিল ডবল আসবা দেখুন आ गुटे बिल देखुन ये देखुन पेरे पेरे मॉडल देखुन नया डिजाइन मॉडल है এটা দেখুন কেতে বড়িয়া দিচ্ছে দাম আসবা 5300 টাকা 5300 টাকা ये দেখুন आ गुटे पेरे पेरे मॉडल দেখুন কেতে पेरे पेरे मॉडल रो बहुत टे আসবা যেহেতু যেটা ডিমান্ডিং শাড়ি हां দেখুন पेरे पेरे मॉडल रो बहुत टे আসবা এটা রেট হচ্ছে 4500 টাকা 4500 টাকা দেখুন কেতে বড়িয়া শাড়ি কেতে সুন্দর শাড়ি पेरे पेरे से तलटटा बिले लेकिन 5300 আছে সেটা সব अलग अलग রেট सब अलग अलग रेट है से ए দেখুন आ गुटे দেখুন এটা দেখুন आ गुटे কেতে বড়িয়া কালার 3600 वाला 3600 টাকা ए দেখুন পরভা ডিজাইন পরভা ডিজাইন দেখুন ए দেখুন আরে 3600 वाला 3600 লাগা ए सबुতি ब्लाउज पीस মানে বাহারবা এটা গুটে দেখুন এটা দেখুন কেতে বড়িয়া ডিজাইনটা দেখুন 4000 এটার বহুত এটার মাল বাহারবা এ দেখুন आ गुटे बिल में देखे दउचे आपन को 4500 वाला এটা 4500 টাকা দেখুন এটা বিল না পুরি পারবার যাহা আলেবি যাহা লেভেল এটা বিল না পুরি ভাইরাল ডিজাইন পুরা এটা দেখুন পুরা হোলসেল রেট লাগু যে পুরে নো সেতি লাগি বলি পুরা পুরি হোলসেল রেট আপন মানে ভিডিও রে দেখি দেবে ভিল কেতে কেতে ধুন আউ চাঞ্জে ভিল সেটা তো ভিডিও স্টার্টিং দেখাই পুরা স্টার্টিং রে দেখাই যে দেখি দেবে স্টক পুরে না পারবা কি স্টক গ্রাহক না পারবা কি সেতি লাগি বলি দেখুন ভিডিও দেখলা মাত্র কি জলদি মারি বসুন না 4500 রে রামাগ্রিন কালার দেখুন 4500 রে কেন ভাইরাল বা দেখুন মাত্র 4500 টাকা দেখুন রামাগ্রিন মাত্র 4500 রে তার ব্লাউজ পিস বিল আসবা ফির ব্লাউজ পিস বিল আসবা ব্লাউজ পিস থাই গরি দেখুন পুরা দেখুন তারপরে আমি দেখমা আউ টিকে উঁচা কে জিমা আটি উচ্চা জিমা আউ টিকে উঁচা কে জিমা আপন এতকি না ভাবুন যে দেখুন ইনো আমর কারণকে আমর সে ধড়ি वाला 2600 2700 2800 রে সবু আছে টাইম লস না করো বলে আমি না দেখাবা না তো এটা মানে भी আসলে আপন মানে দেখি পারবে ধড়ি वाला শাড়ি দেখুন 2500 2600 2700 वाला भी সবু আছে अवेलेबल আছে हां তারপরে দেখমা এ দেখুন তারপরে দেখমা আমি আমি দেখো ডবল বর্ডার মানে তো এন্তা বহুতটে বাহার রেমন্ডা কা গুলশন মেহরানা ঘরু সম্বলপুর শাড়ি
এটা দেখো জয়েন্ট সফটা वाला জেন সফটা বালা এটা যেটা ইয়ানি বিয়াহ করিয়া লাগি বেশি ডিমান্ড বিহা ঘরে লাগি সুজি কালেকশন দাদা পুরা নয়া লেটেস্ট কালেকশন পুরা লেটেস্ট হেলা হরিণ মানে জুড়ি জুড়ি হরিণ জুড়ি হরিণ অপশন ডবল হরিণ 7,500 টাকা মাত্র মাত্র 7,500 ডবল সফটা থেকে দেখুন পুরা সিঙ্গেল সফটা দাম রে দেখুন দেখুন মাত্র 7,500 এটা দেখুন আসিলা ফের নয়া কালেকশন দেখুন জোরদার দিশুজি দেখুন দেখুন 7,000 টাকা রে 7,000 টাকা দেখুন সিঙ্গেল সফটা এটা আগর মডেল রে এটা আগর মডেল দেখুন এটা আপডেটেড মডেল এটা আপডেট 2025 মডেল 2025 মডেলটা দেখুন হ্যালো এই দেখুন এটা লাচল এটা 2024 মডেল তলরটা 2025 মডেল 25 মডেল দেখুন দুইটা 7,000 লেখা দুইটা 7,000 যার পছন্দ যেটা যে হার পছন্দ যেনটা এই দেখুন ইয়ান্তাটা তো ভরি দিছি আমন দেখুন এই দেখুন কেতে বঢ়িয়া 7,200 লেখা 7,200 লেখা দেখুন কেতে বঢ়িয়া বঢ়িয়া শাড়ি মানে মিলি যাচ্ছে জয়েন্ট সফটার তারপর দেখো এই দেখুন এটা তো দিছি দাদা শাড়ি কোয়ালিটি দিচ্ছে কা কোয়ালিটি আছে বিলি তার এটা এই ডিজাইন লাইভ বলে দেখবে কেতেটা কাস্টমার আবি যে খালি এটা চল ফুল বডি দেখুন এটা মার হবে না ভালো পুরা দেখুন কেনতা দিসুছে দেখুন যেন সপ্তাহ তো হইছে মুশকিল বহুত বঢ়িয়া আছে পুরা এতকি বঢ়িয়া সবটা মানে খুজলা ভিল না পা সে বাদশাহ তার মে সপ্তাহ 9,200 টাকা মাত্র 9,200 রে শাড়ির কোয়ালিটি দেখুন পুরা ট্রেন্ডিং শাড়ি যেটা পুরা লেটেস্ট শাড়ি আপন মানে গিনবার লে পাবে এই দেখুন আগুটে ভিল দেখুন এই দেখুন এই দেখুন এটা ভিল দেখুন বহুত বঢ়িয়া লাগে 7,700 টাকা 7,700 টাকা রে তারপরে দেখমা আমি দেখুছা রেমন্ডা গাঁ গুলশন মে দাদা গুরু শাড়ি তো ভরিছে কেন শাড়ি দেখামি কেন শাড়ি নাই হেলি ন মুই আজি ভি কনফিউজ আছে দাদা হ্যাঁ এখন এতকি সারা কালেকশন अवेलेबल আছে যে আপন সেবানে বি কনফিউজ হয়ে যান কেনটা দেখামি আপনাকে বলি ইনু গদৌচ আমি কেতেটা আপন যেনটা বিল টিং মারবে সে তার ফটো পঠাই দেমি ফটো পঠাবা দেখুন ভিতরে বি আপন পছন্দ উৎকল লক্ষ্মী দেখুন বঢ়িয়া কলর রে আছে আঘো যেনটা আনুতুলো আমি মাছ বর্ডর বালা আনুতুলো এটা সুপারি বর্ডর বালা দেখুন হেলা 6,500 রে আসবা 6,500 দেখুন উৎকল লক্ষ্মী এই দেখুন সম্বলপুরীর বহুত ফেমাস ডিজাইন যেটা কি এই দেখুন তার আগুটে পিস উৎকল লক্ষ্মী আর গোটে ডবল পিস বি আছে জুড়ি বি এই দেখুন এটা আঘোর মডেল আমর সেইটা বি গোটে স্টাম্বরা মডেল রে কেনটা আঘোর গজ model দেখুন এটা দেখুন। কেনটা কেতে ফিনিশিং হচ্ছে দেখুন সফট এটা লা তারা আচল এতে ব্লাউজ পিস নেনো এদি ব্লাউজ পিস নানো এই দেখুন এক নম্বর দিচ্ছে শাড়িটা দেখুন 6,200 6,200 টাকার এটা মাত্র ঘিনি পারবে কুশন মে দাদা করে দোকান এই দেখুন গোটে ট্রিপল সফটা 5,000 রে মাত্র মাত্র 5,000 রে রেট চেক করুন দাদা মতে সদনা লাগবা বিলকুল নহে 5,000 রে কেতে বঢ়িয়া লাগুছে দেখুন এটা আচল এই দেখুন 5,000 টাকার দেখুন মিলি যাচ্ছে পুরা पूरा 5,000 रे दिया जीवा पूरा एनो जेन्युइन रेट पूरा लगवा দেখুন কি पूरा होलसेल रेट रो होलसेल रेट इटा लगवा দেখুন দাদা কইলে যেটা হোলসেল রেট বলে দেখুন এটা 5,000 রে মিলি যাচ্ছে দেখুন তাকর দোকান ये देखुन জেনারেল প্রাইস एतार केतेटा कलर आनलु ना देखुन एतार खाली हमें लालटा आनुतुनु ने ए देखुन मेहंदी कलर মেহেন্দি কলর রাশিগুলা দেখুন কেতে সুন্দর দিচ্ছে শাড়িটা ए देखुन এটা আচল फुल बॉडी देखुन ফুল বডিটা দেখুন ए देखुन फुल बहुत बॉडी बढ़िया केनता दिसु जे देखुन হুম एतार ब्लाउज पीस ना आसे না আছে 7,000 টাকা 7,000 টাকার দেখুন এটা हला কোয়ালিটি वाला শাড়ি এটা আর গোটে কলর রাশিগুলা না देखुन কেতে সফা দিচ্ছে শাড়ি দেখুন 120 সুতা যেটা তার এক নম্বর সুতা যেটা সম্বলপুরি শাড়ির एतार ब्लाउज पीस आसबा ব্লাউজ পিস আসিবা ए বহুত বঢ়িয়া লাগুছে এটা আসবা 7,200 7,200 টাকা ए देखुन सुमति कलर Incoming voice call from +91 তারপর এটা 7747. এটা আচল फुल बॉडी এটা দেখুন ফুল বডি দেখুন কেতে বঢ়িয়া পুরো নয়া ডিজাইনটাই তার দাম 7,200 7,200 টাকা এ দেখুন আগুটে ভিল দেখুন এটা গোটে মিলন সফটা যেটা মিলন সবটা পাবলিক ডিমান্ড হ্যাঁ এ দেখুন বহুত ডিমান্ড করছেন এটা আচল এটার ব্লাউজ পিস না আছে ব্লাউজ পিস না আছে ব্লাউজ পিস না আছে এ দেখুন কেতে বঢ়িয়া দিচ্ছে দেখুন মিলন সফটাতে তা দিসুছে দেখুন পুরা রক 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 করছে পুরা পুরা মানে বাঘ 7,000 টাকা মাত্র মাত্র 7,000 টাকা এক পুরা নম্বর। হোলসেল রেট 7,000 টাকা দেখুন হোলসেল দামে মিলছে সম্বলপুরি শাড়ি দেখুন হুম তারপরে আমি আউ বিল দেখামা ইয়ারে লেহটি আছে হুম তারপরে এ দেখুন হুম এটা ওটা দিছি যে দাদা কোয়ালিটি
এ দেখুন আ গুটে ভিল সবটা মানে দেখুন কেতে পুরা কোয়ালিটি দিছে দেখুন পুরা চক এটা করি স্টার শাড়ি সফটা মানে ইনুর সফটা গুড়া দু নেই করে আমি যেন আগো শাড়ি না দেখল তুলুঙ্গে হ্যাঁ। হেনু কে জয়েন্ট করে দেইছু ইনুরটা গুড়া দু নেই করে ইনোটা গুড়া তো অলগে হ্যাঁ, ইনুরটা গুড়া দু অলগে করে ইনু জহ ଥିଲା বেলা গুড়া দু অলগে দেলু এটা হচ্ছে 6300 টাকা মাত্র মাত্র 6300 টাকা কেতে পুরা সস্তা হোলসেল রু হোলসেল দাম বিশ্বাস না আমার দেখুন মাত্র 6000 টঙ্কারে দেখুন ইনতা শাড়ি মিলি যাচ্ছে রেমন্ডা গার এটা গুটে প্রকৃতি ব্লাউজ পিস না আছে না আছে হলা বাকি ব্লাউজ পিস আপনার কোন মিলছে কি নেই হ্যাঁ ব্লাউজ পিস এক্সট্রা কহবে বলে যে মিলি জুয়া কেতে টাকা লেখা মিলছে ব্লাউজ ব্লাউজ পিস 120 130 এন্তা পড়ছি 100 টাকা আটা বিল বাহারবা এতকি সস্তা রে ব্লাউজ এসকি সস্তারে পুরা মিলছে পুরা হোলসেল দাম হোলসেল দাম আপন মানে আসুন হোলসেল বেলে দেখুন ব্লাউজ পিসটা মানে নো মার্জিন রে হ্যাঁ ব্লাউজ পিস আপন যদি দোকান के যাই করে ঘিনবে বেলে বিল है 100 টাকা 150 টাকা ভিতরে নেবে আমন নিকে আসলে বিল है 100 150 है सेम प्राइस है देखो सेम रेट है बाकी मैचिंग है जहां जेंडर मैचिंग Matching है है, सेटा चॉइस करके नहीं पारबे तारपर देखमा তারপরে দেখো Call from +91. দেখুন কেতে বঢ়িয়া দিছে তারপর দেখুন এটা ডবল সফটার এটা ভিল দেখুন হুম হুম ডবল সফটা লাইটিং কলর আছে হলা হুম বঢ়িয়া দিছে শাড়ি দেখুন কেতে বঢ়িয়া অফিশিয়াল কলরতে শাড়িটা 7700 টাকা পড়ুছি 7700 টাকা কোয়ালিটি वाला শাড়ি আগুটে ভিল দেখুন হুম এ দেখুন এটা বি ডবল সফটা লেকিন কোয়ালিটি ডবল সফটা অলগা আছে হ্যাঁ 8000 টাকা পড়ুছি 8000 টাকা এটা দেখুন এ দেখুন আজির শাড়ি মানে টিকে দেখুন কোয়ালিটি वाला শাড়ি মানে এ দেখুন হুম এক নম্বর দিচ্ছে দেখুন এ দেখুন ডবল জয়েন্ট সফটা ডবল জয়েন সফটা এটা এটা রেডিয়াম কলর আছে চিক চিক করে পুরা গুটি টিক কলর আসবা গুটি 7700 টাকা 7700 টাকা এটা আসিবা এ দেখুন আমি তো হরবরে সব শাড়ি দেখে যে আপনার পুরা ফটো মাগবে কি দোকান কে আসবে বেলা আপনার ভালসে দেখি পারবে হরিণ পদম ফুল সবু কিসমটা মজুর বিল দে দেই মজুর বি দিয়া যায় পানপত্র সপ্তাহ বি আছে এ দেখুন 9200 টাকা রে 9200 টাকা এটা দেখুন মাত্র আপনার মাগি পারবে ব্লাউজ পিস ওয়ার্ক আসবা ব্লাউজ পিস ওয়ার্ক ফের আসিবা হ্যাঁ ব্লাউজ পিস ওয়ার্ক আসবা দেখুন দেখুন আপনার ফেভারিট ব্লাউজ পিস ওয়ার্ক বি अवेलेबल এ আছে দেখুন না গোটে ট্রিপল সপ্তাহ ট্রিপল সফটা রে দেখুন খাসিয়ত দিছি শাড়িটা হুম এটা লা চল 9200 আর বডিটা দেখুন 9200 টাকা ট্রিপল সপ্তাহ এক নম্বর শাড়ি এ দেখুন আ গোটে আর আজকে তো দেখুন যে কটন শাড়ি আসান্তাকারী ভিডিও দেখবে এক্সক্লুসিভ আগুটে দেখুন আজর খাসিয়ত লাগলা ডিজাইনটা দাদা পুরা ধরিয়ানু কা জনা পড়ি যাচ্ছে শাড়ির পুরা কোয়ালিটি বুড়িয়া নতি লেভেল দগু করবা এটা চল দেখুন আর টিকলি সবটা দেখুন ধড়ি ভিতরে ভরা হয়েছে দেখুন। এটা সবচেয়ে তার মুশকিল কাম যেটা হ্যাঁ এ দেখুন ব্লাউজ পিস ফির ব্লাউজ পিস ওয়ার্ক আছে ওয়ার্ক वाला এটা দেখুন পুরা কোয়ালিটি তো 12-13 হাজার উপরে হইবা যেতে কোয়ালিটি কা বিলকুল নহে হুম এক নু আমি দমা শুন মানে খালি কিতে বঢ়িয়া লাগি দেখুন এটার দাম কানা দাদা এটার দাম আসবা 10000 টাকা মাত্র পুরা হোলসেল রেট হোলসেল রেট পুরা হোলসেল রেট বহুত বঢ়িয়া লাগি দেখুন কাহি খুঁজলে বিল না পান মাত্র 10000 টাকা দেখুন এডকি লেভেল শাড়ি মিলি যাচ্ছে দেখুন কেতে বঢ়িয়া তারপর দেখমা তারপরে এ দেখুন এন্তা শাড়ি মানে বহুত তে আসবা দেখুন হুম হুম এ দেখুন হুম ডবল বহুত তে শাড়ি মানে বহুত তে এন্তাটা মানে ভরিছে কালেকশন ভরিছে কালেকশন মানে ভরিছে দেখুন আপনারা ভিজিট করলে সব Collection দেখি মানে পারবে ভরিছে পুরা কেতে নেবে কালেকশন দেখুন আমি ভরিছে ভিডিও লম্বা হইবা বলি সব ভিডিও কালেকশন লম্বা হইଯିବା ବୋଲି ଆମେ না দেখাবার মেন কথা ହେଲା হুম ଏ দেখুন ଗୋଟେ ନୂଆ ଡିଜାଇନ যেহেতু বাহারি যাচ্ছে দেখে ଯେହେତୁ ବାହାରି ଯାଉଛି ସବୁ ପୁରା ନୂଆ ଡିଜାଇନ ମାନେ ଆମ ସେ ଥେସି ବୁଝିଲେ କି ନାଇଁ ଏ ଦେଖୁন आ ଗୋଟେ ନୂଆଟା ପୁରା সবুটা ভিডিওরে দেখা না হয় আপনারা দোকান কে আলে সব দেখি পারবে দেখুন ডবল পানপত্র সবটা এটা লাচল ଏ দেখুন এটা তার বডি দেখুন বহুত সুন্দর দিশুছে ହେଲା হুম ଏଟା 8000 ଟଙ୍କା মাত্র মাত্র 8000 টଙ୍କା ডবল সবটা দেখুন ডবল ধড়ি রে মাত্র 8000 টাকা এটা বি দেখুন তার ডবল পিস আছে ଡବଲ ପିସ୍ ଅଛି ଏଇଟା ଭାଇ দুই পিস নেবি বেলে বি তার মিলি যাবা ମିଳିଯିବ 8000 টাকা তারপর দেখমা ବହୁତ ଟେନ୍ତା ଶାଢ଼ୀ ମାନେ ବହୁତ ଟେ ବାହାରବା হুম ତାପରେ ଆମେ ଦେଖାମା ଆଉ ଗୋଟେ ଯୋଉଟେ ପିସ୍ ଦେଖେ ତୁ ଯେହେତୁ ଅଛି ତାପରେ ଆମେ ପାଟ ଦେଖମା କାଲିକା আসন্তা কালি দেখমা পাট ଆସନ୍ତା କାଲି ପାଟ ଦେଖମା ଆମେ দেখুন আর শাড়ি দেখামি বেলা তো বহুত ଟେ শাড়ি দেখি লেকিন ভিডিওটা বহুত লম্বা হইবা আপনারা বহুত বোর ଟେ হইবে লম্বা ହେଇଯିବା দেখুন কেতে বঢ়িয়া লাগুଛି দেখুন 7000 ଟଙ୍କା মাত্র মাত্র 7000 ଟଙ୍କା সপ্তাহ वाला শাড়ি দেখুন 7000 রে মিলুଛି এ দেখুন না গুটে দেখে দউছে গাইরা লাস্ট কালেকশন গে লাস্ট কালেকশন দেখুন এই দেখুন দিশু যে শাড়ি দাদা এটা পুরা দেখুন এটা তার
কারণ তার মানে আঁচলটা দেখুন সফটা বিল আছে, আচরে বি সফট আছে দেখুন, আঁচল রে বিল সফটা আছে, এ দেখুন ব্লাউজ পিস রে বি সফট পিস রে বিল সফটা আছে, কোয়ালিটি দিচ্ছে দেখুন পুরা দেখুন কেনতা দিশুছি। শাড়ীটা আজর কলেকশনটা বি বহুত বঢ়িয়া লাগলা, দেখিকি খুশি হইবে। আর নূয়া নূয়া কলেকশন আপনার ডিমান্ডে সব কলেকশন দাদা আনিকি থুই দেলেন। আপনি সব শাড়ি অনলাইন অফলাইন দুই মাধ্যমে কিনি পারবে। অনলাইন কিনবার প্রসেস হলা স্ক্রিনশট করি উপরে দিয়ে নম্বর স্ক্রিনশট পঠান। আর অফলাইন হলা আপনার তাকর দোকানকে আসুন, যেটা হচ্ছে রেমন্ডা গাঁরে, যেটা বরগড় ডিস্ট্রিক্ট রয়েছে। আর কেনসি প্রকার যদি জানি না পারলে উপরে দিয়ে নম্বরে কল করুন। তো এই ভিডিও এন্ড করবা, ফির নেক্সট ভিডিওরে জয় মা। জয় মা।